Naruh, mau risuan. Mana ajak? Mana ajak ke Syaban? Mana ajak ke Syaban? Ma, ben ngut-ngut na naman ajak kinang una tanggung be. Ale amang sinuan tunas, ale inang sinuan buyu. Ocha jomon, Pulang bae namang luas-luas, bogoya manginang manuntut ilmu. Sambil mana ajak mana? Kaji tolong kaji marasok-asok, taunon niya mainan na lobi borat. Uca jo mandra mati. Ngalut na tarkoli modom sotarsino, mamikir kon balanjo munu sundat maribadat. Allah lebaya. Bonggal macarito murborat manakin penyakit di nabi taut. Yung sidung atau nakin sukasai kaulia, yoban may malak tubagas, kemudian pendek cerita, akhirnya mulai memurak busai kesehatan ni Rasulullah. Isa mendampingi Rasulullah, ia menghadapi sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamanginang mari kita panjatkon rasa syukur tu Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dohot karunia ni Allah. Dilehen kesempatan kesehatan di hita merkumpul di hutan tahun Tambiski nakin guarna teh Desa Tanbiski, Kecamatan Nagajuang, Kabupaten Mandailing Natal. Songoni juo dohot solawat dohot salam tu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di hita sudena, na menjadi tauladan di hita sudena, sehingga madung marabad-abad na lewat Nabi ta meninggalkan kita tai sampai sonari dikenang Nabi tai harania hadai. Salah satu di antaranya
imanay dongkon ni para kaum ibu di bagasan kitab Al-Barzanji. Nah itu dibaca mu Al-Barzanji itu. Dia may dongkon ni si Al-jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli. Ini teh. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Ini ya. Al-jannatu wa na'imuha, surga dohot kenikmatan na dong di bagasan ni surgoi. Ate? Al-jannatu wa na'imuha sya'dul, dohot kebahagiaan na dong di bagasan surgoi. Liman yusalli, nangkan nailehen may tuhalak namar solawat tu nabi tai ima sumar labut kita sun ben cintat tama itu nabi ate ben holong tama itu nabi ben lungun tama itu nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan solakon kita sudah hadiron mendapot syafaat ni nabi. Amin ya rabbal alamin. Songoni jumat hormat marhadopkon barisan alim ulama, cerdik pandai, hato bangon, harajaon, pastak-pastak, pago-pago ni parhutaon na adong ima ditambiskion. Songoni jubat hormat marhadapkon aparat pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, kemudian ada dari kementerian, Bapak Kua, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah kita hadir di bagasan pengajian on. Naso bisa disebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mula mercarito tentang Maulid Nabi, mulai carito on sudah nana tamat-tamaton. Mulai carito on sudah nanggona sidung-sidungon. Atong biado deba mayana tercarito on. Taina debai pegari sakot dia tiate niba. Na debai pegari sakot dia ndora niba. Dohot diamalkan di bagasan hanguluanon, insya Allah menjadi meta umat ni Rasulullah. Arana na jolong ada do baya isapai sahabat na Rasulullah. Ya Rasulullah, pola meninggal ko saulakon, pola meninggal ko saulakon, ise mana paling lungun rohamu, ning sahabat maniramu. Aha jawab ni Nabi, ise maniramu ning Nabi tong. Na paling lungun rohamu, totule borumu, indah. Anggona borumu, ada borumu, indah. Anggona songoni, dongan-donganmu, sahabat-sahabatmu, indah. Anggui bagari maninggali bayi sih na paling lungun roh kari. Itatap ma anak ni bayate. Go maninggal wamang biya mahoni ro matong gari. Itatap boru ni bayang go maninggal winang biya mahoinang ni ro. Atongi sedo ya Rasulullah na paling lungun rohamu. Dijawab Nabi, mula maninggalau saulakon na paling lungun rohaku imana umatki. Umat akhir zaman. Umat akhir zaman busedo rupa. Isemai umat akhir zaman ni. Isemai dokon umat akhir zaman. Termasuk mahita amanginangon. Termasuk mahitaun umat akhir zaman. Asi idokon kita umat akhir zaman. Indau ngada marsuo dohot Nabi. Indau ngada marsijalangan dohot Nabi. Indau ngada pasuo muko dohot Nabi. Indau ngada marsitandaan dohot Nabi.
Tai lahir cinta dohot lungun tu Nabi. Kan luar biasa deh. Disugari nuramu sapaan kamu biar deh. Oi nang, malungun dohamu tu elpi sukaisi. Asina malungun kamu tu elpi sukaisi. Padahal ungada do ide TPI, ungada idahoya marende, ungada itandaho indah, ungada pasuamu indah, iboto sangan dia bagasnya indah, malungun ko isia indah, tesugari malungun ko isia, tenang konay tandamu el pisukaisi, au nalungunan raku el pisukaisi ni mubiada inangi, loak mada ite. Malungun niya to nasui tandania, nasongada pasuo dotia, nasongada marsidalangan dotia, malungun niya. Berarti, narintik durukun mo ni dongan nanti. Tapi rindu kepada Rasulullah itu beda Bapak Ibu. Nai tanda. Nau ngada marsuo. Nau ngada marsijabatan tangan. Tai adong lunguni bayatu Nabi. Nah ya dong do lunguni inang. Adong do cintai tu Nabi. Bahkan di dongkon guru-guru utama. Sugari mangolu Nabi. Itu teh. Nangkan narohita tusi. Sian nadonok dot nadao. Asal pasuo Nabi sugari mangolu Nabi igadis ko mahartomi indah etong untung rugi asal marsuo Nabi salakon na mangolu Nabi ya manginang bahat do di antara itaon naramang gadisi aranya asal mabisa bayatar bolus kanu suci bisa ziarah tumakam ni Nabi inang ko na mangolu dupi apalagi mangolu luar biasa mangka najolo manginang dung sidung nabita botuamu haji wada kehema nabita botuamu tu Arafah mau di Arafah mau ade wukuf di Arafah dungi botuamu manginang di palagut nabita mada kaum muslimin dot muslimat dung di palagut nabita kaum muslimin dot muslimat akhirna ro nabita idongkonia ame dongkonesi idongkonia mesi sada ayat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3 aningnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina on maning nabita al-yawma akmaltu lakum dinakum sadarion sempurnahon maagamaon sempurna agama wa atmamtu alaikum ni'mati ucukupkan madiamu nikmati wa raditu lakumul islam madina urido ima agama islami menjadi agama munu. Sudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat nah hadir pada waktu mikim tata sonang riang gembira doma sudena maro songon elpinakinan betapa senang rasa hati ide tonggo pesta panen yete di pesta panen tahun ini amma hilanglah semua perasaan lela mari-marilah kita bernyanyi bersama amma la 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 oh cuma tong ni ramete
Hah? Tersongoni mapariang nyalay. Bahagia do mahalay. Asih na sampion ni Nabi itu lo nikmat. Aha, nikmat na sampion Nabi. Sempurna agama. Cukup nikmat diridhoi agama. Atong na sonangi be. Sa ibut mo manginang adong madasana bayo. Adong sana bayo. Dung dibigaya manginang, dung dibigaya manginang, ayaton. Sude halak mikim, sude halak marsonang niroha, sude halak marjob niroha, asing mabayana sa daon. Ibuat tiya maboto sa roben niya songonon, tangis-tangis maya boto, natarbendong air ni matanya. Tangis, heran kalay. Biaro ben natangis bayoon. Sude halak marjob ni roha, sude halak marsonang ni roha, asing bayoon tangis sadaya. Biaro ben natangis bayoon. Bro nya leto. Amo majatong inang. Sugari martata hita sudeon. Adong sada bayo natangis. Biaro ramu hita tu bayo i. Sadaya may natangis. Om masude gari martata ma hita sudeon. Baik alaklay, baik ada boru. Martatahi tasude. Adong sada bayo na tangis. Biade penilaian tatusiye. Sanga sude hita tangis. Adong sada bayo martatatata. Biade perasaan tatusiye. Lain dari yang lain. Isema bayo na sadon. Bayo na sadon amanginang imada sahabat ni Nabi. Sekaligus menjadi mertua Nabi. Dan dia adalah manusia terbaik setelah Nabi. Yaitu Abu Bakar Siddiq. Sehingga romada sahabat pada waktu itu. Maningkalay. Elebaya Abu Bakar. Elebaya Abu Bakar. Asile baya natangis ko, asile baya natangis ko. Sude halak madung marjob ni roha, sude halak madung marsonang ni roha, sude halak madung marbahagia, harana madung sempurna agamai, madung cukup nikmati, madung diridhoi Allah agamai. Najob langarwamu Abu Bakar, mambege beritaon. Najob lang Abu Bakar mambegi beritaon. Ijawab Abu Bakar amanginang. Jawabnya Abu Bakar. Elebaya dongan-donganku, elebaya kaum-kaumku, elebaya sude kaum muslimin muslimat. Mulai sampai hamuau tentang job ni rohaku, mangilai kesempurnaan ni agamai, nasatag job ni rohaku. Mulai sampai hamuau tentang cukup ni nikmati, nasa takjob na rohaku. Mulai sa payamuau tentang nairidoi agamai, nasa takdobaya job na rohaku. Tay lebaya kaum-kaumku, tay lebaya dongan-donganku, nay idahamu sanga aha nawidaon, nay botohamu sanga aha naubotoon. Karena Abu Bakar itu lain dari yang lain. Ibu tu ya nasoiboto di idaya naso di ida sanari pebat dua laksoni pistar natar perguru oto nata rajaran pala marcarito ilopoi carito tentang politik maloya carito marsaba maloya carito markail maloya carito mandodos maloya carito mamborong maloya. Sudah maloya. Terakhir carito bandaran maloya. Sudah maloya. Hati-hati pulang songinan. Tapi Abu Bakar itu orangnya beda. Ate? Lain dari yang lain karena dia memiliki kasab yang sangat luar biasa. Adong kasabnya yang sangat luar biasa. Manai ida mina hai ida manai boto mina hai boto. Idongkon Abu Bakar. Elebaya dongan-donganku, elebaya kaum-kaumku, pola lebaya nung sempurna agamai,
poladung cukup nikmati, poladung diridoi agamai, nai botoha mulanga, berarti madung habis mai, tugas ni Nabi tahun. Poladung habis tugas ni Nabi tahun, berarti nadong be tugas niya. Anggona dong be tugas niya, berarti nagot mate maon nabitaon. Anggono habis tugas at to nagot mate do me. Pangsiun at tong ram to. To nagot mate do me. Pala na ramo. Naibot mo lang kumku, naibot mo lang kumku. Ola nung sempurna sesuatui. Ola nung sempurna sesuatui. Alamat na nangkan na manaik behi. Mawaruma turun. Ang godong sempurna pasti turun. Ide. Sugari adong bagas mo. Tahun pertama iben ko pondasina. Tahun kedua ipajongjong ko rararupe. Tahun ketulu ipelester. Tahun keopat icet. Maibain sudah malengkap. Sempurna. Dimasuki itu rumah karena sudah sempurna. Ana terjadi. Rumah itu akan buruk, menurun kadar naik, menurun nilai naik. Ate? On madanawar sakoni, ning Abu Bakar maniramuno. Ahana terjadi pada waktu itu. Sudah sahabat bertuamu tangis. Sudah sahabat tangis. Asi yut mate mena bintai. Termasuk unto na adong di sini tengget ni Nabi untoy pedohot tangis. Ro Abu Bakar, tatap kamu majoy dindi untoy madung manetek iluni matania sugari betuamu sanga andung niya elebaya nangkan mate maon Nabi taon berarti nangkan na yoban niya biaw nangkan na yoban niya biaw mangaji dohot ceramah. Ima hebat na kasap ni Abu Bakaron. Mambege Nabi gut mati depe madung martangisan kanak. Mambege Nabi gut mati depe madung martangisan kanak. On sebenarnya pelajaran mon dihiton. Anggo bisa gari saulakon mate hitakan ginjang dunia on holos rawan idongan. Pala roh halak ni ramon tutam biskion. Media de upung ni siahannya. Mama ninggal lo tay ninna. Lebah ana berjuan na joloy. Holos ruan idongan. Ate? Ulang dorokan masujitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Madung maninggal. Uma ni siyaha. Kira-kira jam tuluon. At cogot tutano. So kanima pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotong hombarnya. Isi lebih na maninggalnya. Uma ni siyahanya. Syukur mah ni anak borin orang itu. Maninggali ba marsyukur dong anong borat do paturio ni. Si marsyukur ko eda na maninggal do day ni ito. Nay buto holangan ning anak borong buse. Biya. Gua na jo parak na maninggali iya ni abu setong nerang. Si job ramo. Na dong bejagot ko non di utaw ni abu setong ramo. Si jagot ko nya. Nay buto holangan ni hobar-hobaran niya lagi. Yo ba alak dia de. Parasa ni abu setong ramo to. Anggoy ta putus. Anggoy ta putus mete. Dahil sugari yang gue meninggal kita, holos ruan idongan. Ate, ago andongan. Ate, aranya ada, aben ni hadengganan niba di ginjang dunia. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Itanom mana pade di ginjang dunia. Akhirna dong sidung haji wada neramunutong. Pendek carito mulai menurun kesehatan ni Rasulullah. Mulai maro tanda-tanda kematian tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala nalo bas Nabi botomu salat tu masjid disuruh ma Abu Bakar manggotion menjadi imam. Tayang gonani do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangkan nara Abu Bakar menjadi imam. Asinara Abu Bakar idongkon Abu Bakar indah layak au menjadi imam ni Rasulullah. Indah layak au menjadi imam ni Rasulullah. Padiar mai togu-togu Rasulullah tu masolitan. Padiar ma itopang Rasulullah. Anggoling bisa dupie jadi imam.
maka Rasulullah tetap menjadi imam. Palatong ni Ram sada ari buse Roma nabita mamulai tong urak sehat. Roma tong nabita. Oh Bilal nyetong ya Rasulullah. Togu majola tu masukitan nyetong itogu si Bilal metong ni Ramun. Maurang sehat. Arana di haji wala nakim sempurna agama nagyot mulak manabitai. Maurang sehat ni Ram nitong. Akhirna Roma tong ni Ramun tong nabita. Amaning nabita. Palagut majolo kaum muslimin muslimat adong dong konon kuningit to marlamut masude songonon kaum muslimin muslimat amaning nabita kaum muslimin muslimat sudena hadir di bagasan musojiton nasa dia honok naibe nangkan mate mau nasa dia honok naibe nangkan mate mau nasa dia honok naibe nangkan mulak mau nasa dia honok naibe nangkan marsua mau dohot Allah Tuhan tai mambege nabu say mamartangisan sudah sahabat aning Rasulullah atong sebelum tinggalkan kamu umatku usapai jolohamu madung dehe wajar kondihamu kalimat la ilaha illallah madung ya Rasulullah alhamdulillah hamu mada manyaksionna atong ale sahabat-sahabatku kaumku sebelum mati au marsapa jolo au sulang adong acit ni rohamu nutu au sulang adong bebana sakot dia tiateta ale kaumku adong dehe utakku dihamu adong dehe utakku dihamu imatabona nabite aran tung ibu tu yang ngot mati ya sempat dia mangidui jinete ang hui tatong na tabo tutong ima suadong istilahna manariakon kan adong tutong pala dong na meninggal Allah Poladong utang piutang ni almarhumon ison mahami sebagai ahli musibah namar maura kahanggi anak boru rohamu di bagasan toluarion inda maroban utang bion be almarhumon ison dohami mananggung na o cajo metong ni Ramon amma Moladong salah ni almarhumon maaf delay maaf o cajo metong Moladong salah ni mandiangon terbuat dia suara-suara pun nakot dari ubat izin delay izin aduh ngatung sia lonia lambisnya mulai kan lahir sampai mati Allah halak izin ya lang ya jin ni usik tong ram tong ate sautikan tayang gona bita botomu inang idong konia adong dehe utakku diamu tangis sahabat botomu inang ya Rasulullah pola maledong utangmu dihami hami do marutang diho ya Rasulullah pola medong utang murihami nalelengan doho malean paru butongan pola medong utang murihami nang godong bagena ibagasman ahana dong munelehen murihami ya Rasulullah hami do marutang diho ya Rasulullah ang gosongoni syukur ma atok sakalian sapai adong dehe salahku dihamu yang seto nadong ya Rasulullah nadong salamu nadong utangmu nadong sangamu na padian doho ya Rasulullah na dengganan doho ya Rasulullah umatong pala ni ramu jongjong masada bayo na margowar si ukasa adong margowar si ukasa ison olo abu seri tua ini abu sen no nate olo dong gusto ni mangaji au pas dabo adong margowar si ukasa ni ku adong si bayo-bayo margowar si ukasa na tua ini abu sen te memang si ukasa warna biay bay ni ate olo namu kilo ko sini kasa ibola duite on ukasa jongjong si ukasa assalamualaikum ya Rasulullah ni itu waalaikumsalam ning Rasulullah najolo ya Rasulullah atia perang Uhud pas di belakang mau namar porangi pas got mencambuk kudo iyo ya Rasulullah metong misalnya kudo iso metong Rasulullah kan got manyurbu hawan alon cuk serbu takbir Allah Akbar biar namar porang metong ni ramu si ukasa belakang ni Nabi taknya somerlojong do kudo ni cambuknya tu pudi ate somerlojong kudo tu jolo itu karena Rasulullah itu sering ikut memimpin perang
Ima, jadi anggo ita, napun ibana iton, anggo Rasulullah, podang, tombak, batu, na biasa dirasui iye. Ate? Tarcambokia kudoon, hona si ukasa. Jadi dong kon si ukasa. Icambok ko kudo ya Rasulullah hona au. Apakah itu termasuk utang atau dosa? Atau masalah? Anggotong na termasuk ya Rasulullah, ya sudah. Tayang go termasuk ya Rasulullah, so balosnya to. Suka som. Rotong baya nabita. Amaning nabita. Termasuk ukasa. Bilal, siap ya Rasulullah. Kejo ni buat camboki ibagas, pangido di si Fatimah. Isi Fatimah on, baru ni Nabi. Uma sudah tong mategang, jadi sudah kiada ni. Maku cambok matong Nabi. Nabi ni ramu mardala, penung ina, tu makut mat, nak meninggal lo matong. Fatimah, ada Bilal. Dia jolo cambok ni Rasulullah. Wano ni, tengok dicambok ma Rasulullah. Asi, kisos. Karena icambokia na jolo si ukasah ati amar porang. Tangis si Fatimah. Ilehnya cambokon, ipayutia Bilal. Aning si Fatimah, idongkon si Fatimah. Oh ukasa, ulang cambok ayakon, ulang cambuk Rasulullah, cambuk ma'au borunia, mulai cambuk ko au borunia, berarti sarupo do idot naman cambuk Rasulullah. Omretong, harania hadai, holong ni rohani si Fatimah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harani me. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aning Rasulullah, Fatimah, ubo todo inang holong ni rohamu diau. Tai inang inda urusan mon, urusan kudoon do si ukasa. Aduh, lehen cambok na isya. Di lehen ni ramut tok cambok na. Bodi cambok si ukasa matong, Roma si Abu Bakar. Oh ukasa, ulang cambok si Abu Bakar, ulang cambok Rasulullah. Au tulang nia, boti paman nia. Au sahabat nia na pertama mariman tusia. Cambok kau. Boleh cambok kau, sarupo naman cambok ya. Idokon Nabi, Abu Bakar. Ubo todo cintamu tuau. Indah dong ison hubungan narut ko Abu Bakar. Jadi, on pi Abu Bakar, meminggir ko si cambok ya au. Jongjong Ali bin Abi Thalib. Jongjong Utsman bin Affan. Cambok kami, ulang Rasulullah. Ali, Utsman, ubo todo cintamu tuau. Padiar masoni cambok yau. Terakhir jongjong Umar bin Khattab. Umar bin Khattab namatong. Sahabat ni Nabi na paling donok ise Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan? Jadi si Abu Bakaron halakna bijaksana. Utsman bin Affanon halakna dermawan. Ate, Ali bin Abi Thalib pun halakna pistar. Umar bin Khattab pun halakna beteng. Nah tanggung beteng nyon. Bayangkon mah Umar bin Khattab sogari isandon payak solopnia lewat setan marlodong setani. Ima beteng na. Mangida solop nai marlodong setani. Pala mamarsul ni ramu setani dot setani. Asi marlodong ko ni dongannya. Isi solop ni Umar mati tanonnya. Mangida solop nai dupe. Ima beteng na Umar bin Khattab. Mangkana jolo ungada dari sampai Umar bin Khattab Rasulullah. Ya Rasulullah, biado kehidupan di alam kuburi. Idongkon Rasulullah, kehidupan di alam kubur itu tak ada ubahnya seperti kehidupan di dunia. Mangolu, songona biasa mangolu. Idongkon Umar bin Khattab, anggo songona mangolu di bagasan kuburi, utang tang dari malaikat mungkar wa nakirnya. Ima beteng na Umar bin Khattab. Utang tang dari malaikat mungkar wa nakirnya. Akhirnya dung meninggal Umar bin Khattab dapat caritona mawamai ketika disapai malaikat mungkar wa nakir. Umar bin Khattab, ya Umar, mar rabbuka ning malaikat itu. Siapa Tuhanmu ning malaikat itu siapa? Anggo ita solokon biya manihitai. Mar rabbuka ning malaikat itu. Nah tabo to teh. Anggo sonari isapai mar rabbuka. Allah. Panetungi, siapa Tuhanmu? Allah. Di alam kubur yang menjawabnya adalah amal.
ibadah. Disapai malaikat Umar bin Khattab. Marrabbuka. Dijawab Umar bin Khattab. Disapai hodo pesangai si Tuhan punya. Ligi jo pamatakon. Setiap jengkal ada goresan luka karena membela agama Allah. Disapai hodo pesangai si Tuhanku marot yun ramtung morot malaikat. Oh, mabiteng no Umar bin Khattab. Bo, setiap jengkal maluka to na membela agama ni Allah isapai di pesangi si Tuhan menjadi jolo membela na. Oh, mangkana marlojong malaikati. Oh, marlojong malaikat. Biarlah natar sapaan ni bayo ini niya. Ate, indah datar sapaan. Jadi ima salah satu halak na barani manukari malaikat. Malaikat mungkar wa nakir di bagasan kubur. Adong musena jolo sahabat ni Nabi. Sahabat ni Nabi on na cintaannya tu Nabi. Dung meninggal ia ipente Nabi di ginjang kuburan ni. Kita bermulak ya Rasulullah masih dung ditai kubur ni datang. Teh pada nung sidung di kubur datang parjolo mahamu naulungan rak pidungan kon ning Rasulullah. Arana ronai ma malaikaton au perlu usapa perlu UBG sangat terjawab ya sanginda pertanyaan ni malaikat ning Rasulullah toh. Ambai. Akhirnya tong pendek cari to Roma ada malaikat mungkar wa nakir. Harana anggo Rasulullah ibege ya doon. Kita retong nata bege kan. Anggo Rasulullah ibege ya. Anggo hambeng hewan ibege ya. Mangkana ulang adong mangkarang-karang carito. Lewat tahu kan kuburannya ini ini ramu bege sononnya berarti hambek ko ni manusia. Harana anggo na margwarjol mana ibege yon. Na margwarjol ma na ibege ya. Rasulullah si bege ya. Basyarun walakal bashar. Karena Rasulullah bukan manusia biasa. Amun. Wala tong ramu romat tong menyapai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning bayon tong. Sahabat ni Nabi yun. Marrabbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuka. Iginjang do pialak nanya. Iginjang do pitu Rasulullah. Iginjang do Rasulullah. Iginjang do pialaknya. Nah ini membuktikan bahwa kehidupan di alam kubur itu tak ubahnya seperti kita masih hidup sekarang. Makanya pabahan amal. Nah lo bers kita nona tuk-tuk di bagasan kubur. Ona tuk-tuk. Iginjang do pialak nanya ni ramu. Mikim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru memulak Rasulullah. Mikim ya sampai tuhuta. Asi mikim-mikim ke Rasulullah. Mulak ngen kuburanan niya. Taitong isa pa yan ramo isi nabi mo niya. Iginjang do pialak na niya. Mikim magtong nito. Ngolo. So hindi rupa. Semula hati Nabi bersedih karena dia meninggal. Setelah ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Nabi akhirnya tersenyum. Omon. Jadi tunggu penada be Roma tok si ukasa. Roma si Umar na kinete. Umar. Nabi teng si Umar kan. Umar ukasa. Bo dicambok ko Rasulullah. Alo udah ge onon ni tong. Udah ge. Mate onon lu ba cambok mau dia. So mate ubay ni. Pala ilakay jolo mayat kus. Ang cambok ko Rasulullah. Marara mata ni Umar bin Khattab betong te. Mau ibarat anu tong ibarat joring mau mapultak ngoromu. Marara, mau dipangani sa jo metong ni ramu syahol. Ara na Umar bin Khattab pun pala yajak kalak ya Martin ju piga halak niya deh. Piga halak niya, opatnya tambay le urang na puas na rum mambalbal na niya do. Piga ma Umar niya, bay mar 10 niya. Imo baru tahu le ya. Jadi mangkana mati hono nu bay nu kasa. Wala tong ni ramu na Roma Rasulullah. Umar siap ya Rasulullah. Ubo todo cintamu tuau. Ubo todo holongmu tuau. Te ison na dong urusanmu Umar. On urusan ko ciuka sanon. Minggir ko Umar ning Rasulullah. Ang go pala na suruh Rasulullah minggir ang go ho. Mau ni bakar saron ito. Ito ngalai atiullah wa atiur Rasul. Natahatan kali tu Rasulullah. Pola indah ni Rasulullah indah. Na sapaan bisa ngaben niya haso indah. Indah sapaan bisa ngaben niya haso indah. Indah sapaan bisa ngaben niya haso olo. Pola indah ni Rasulullah indah. Pola olo ni Rasulullah olo. Omon. Mangka Bapak Ibu, ana terjadi. Roma tong si ukasa. Ni buat dia cambokon. Ya Rasulullah, siap. Najolo ate cambok ko au. Pas buka baju duawi. Pas buka baju. On pa ya Rasulullah, angkon na buka baju ho. Amma, angkon na
buka baju doh. Anggo Umar maninya tong nona tahan do matong. Nona tahan soho maninya tong. Nat patula Rasulullah. Ti suri ibuka bajunya Rasulullah. Paliar soni. Ibuka maniramu. Ipajuguk manabita songonon. Ibuka ma baju ni Rasulullah. Isima di idahalak pamatang ni Rasulullah songon bulan. Betul songon bulan. Torang ias songon aik nalan. Allah. Botar songoni. Pantas tuh dongkon kaum ibu ente. Anta samsun anta badarun, ya? Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, ya Habibi ya Muhammad sallu alaik. Ya songon bulan pamatang. Sudah mangida badan ni Rasulullah. Songon aha? Songon bulan torangna, iasna. Sinarna songon aha? Songon matahari. Menetok. Pada rumah bayo-bayo, apa Ustaz Bat sudah bulan di itanggoruk kunia tena sadania pigania. Pigani kunata retongnya. Ah, bulan-bulannya. Ah, meniku. Pano. Netong bulan-bulan deh teh. Ibu-ibu lebah ada tongkan. Ah, bulan pano nih tongkan. Allah. Jadi Rasulullah iya soni. Roma si ukasah may buka na tong baju. Sudah sahabat tangis. Sudah sahabat tangis mangidana. Itiup si ukasah cambokon. Siap ya Rasulullah. Siap. Ya. Naku mencambokon itu. Bab yang bukonya cambok neng. Ikau liya Rasulullah dalam keadaan tidak berbaju. Dalam keadaan tidak berbaju. Sambil meneteskan air mata. Mungkinkah aku mencambok manusia sebaikmu, hai Rasulullah? Mungkinkah aku menyakiti manusia sebaik engkau ya Rasulullah? Mungkinkah aku menyakiti Rasulullah pilihan Allah, utusan Allah? Tidak mungkin ya Rasulullah. Atau ngasih benko sungrinya. Songonon macarana sowida pamatangmu indah marbaju. Songonon macarana sowisa ukaul ko indah marbaju. Harana ungada do begay dongkon ko ya Rasulullah. Sanga kulit ni senamar sentuhan dohot ko ya Rasulullah. Haram dipangan api neraka. Ukaul ko ya Rasulullah. Kaul mula kau ya Rasulullah. Itong kaul Rasulullah neramta. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin muslimat, porduramu mangida penduduk surga ning Rasulullah. Por ya Rasulullah, on mahalakna. Si ukasah waktu itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga karena cinta dan keyakinannya kepada Rasulullah. Mangkai dongkon di bagasan hadisi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibbullaha wa rasuluh, sampai dicintai ya Allah, sampai dicintai ya Rasulullah, miwaladih wa walidihi, sampai dicintai ya Allah dan Rasulullah, melebihi cinta nia, songon dia cinta nia tu anak nia, songon dia cinta nia tu orang tua nia, akon nung cinta doia tu Allah dan Rasulullah. On mana mauli payak konon dia tiateta sebenarnya. Namolan payak konon dia tiationon. Mulai siapa ini tainang? Cinta do hamu inang tu Allah. Cintakan. Cinta do hamu tu Rasulullah. Taing mula disapaan. Idia cintaanku tu Allah do tu Rasulullah. Daripada tu anakmu do tu orang tuamu. Namolan papayak konon. Hati-hati jawabnya deh, ison cinta. Ison do sebenarnya. Arana kadang-kadang kita manusia madung bahat doon nona uji. Hona uji dohot indah lulus sia-sian ujiani. Kan indah lulusian ujian. Jadi iselah ngamangalehin rasoki di iba Allah. Wa iyakunul fuqara.
halak na pakiri yaghnihumullahu min fadli ulehen disia akayoan sian karuniaki wallahu wasiun alim harana Allahi wasiun na luas karunia nai alimun Allah na boto dia sanga aha kebutuhan ni hambanya. Tetapi mulai sampai perkara cinta, kadang-kadang cinta kepada Allah dan Rasulullah masih hanya sebatas di lisan. Nah, podo sampai tu hati-hati. Dia memang ujina tak sampai. Yakin dia mua manginang Tuhan mengatur rasoki. Yakin dia mua manginang Tuhan mengalehen rasoki. Yakin dia mua manginang Tuhan dona mana Tuhan rasoki. Pertanyaannya, yakin semuanya. Tetapi nabahatan do hiton. Lupa hita tuna mangalehen rasoki i. Lupa tuna mengatur rasoki i. Lupa tuna membagi rasoki i. Harani na menjalaki rasoki i. Kan sering deh. Hah? Mama kuliah. Isabaan. Adong mama kurison. Narong mau rison. Manajak. Manajak ke isabaan. Manajak isabaan. Oh ma, ben ngut-ngut na naman najak inang una tanggung be. Ale amang sinuan tunas. Ale inang sinuan buyu. Ocha jomon Pulang bae namang luas-luas. Gogoya manginang manuntut ilmu. Sambil manajak malah. Kaji tolong kaji marasok-asok. Taunon niya maina na lobi borat. Uca jawaban drama cik. Ngalut na tarkoli modom sotarsinok. Mamikir kon balanjo munu sunat maribadat. Allah lebaya. Palatong niramu. Na mau rin natin manajak. Mau menjalaki rasoki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia teruskan mencari rezeki. Tapi dia tidak menghadap kepada yang membagi rezeki. Kira-kira rezekinya itu dapat apa enggak? Hah? Ipa terusnya na menjalaki rasoki i. Lupa ya. Itu na mengalehen rasoki isi makadang sogawat kita na mangulunon. Lo jaya na mandalaki rasoki. Tai lupa ya. Tu na mangalehen rasoki. Lalu maniramuni. Adong manakona. Dapat day. Dapat. Tapi ingat. Dapat na berkat. Dapat day. Dapat. Dapat. Tai murah. Oh. Adong kalak. Manjalaki rasoki. Ada panggilan. Aku sedang mencari rezeki. Yang memberi rezeki memanggilku. Biar aku pergi menghadap kepada yang memberi rezeki. Pala neramu mendapat mamisalna emenye. Biar pendapatannya emenye. Nungoti. Asi nungoti. Bawa barangkali seringi tinggal kunia. Atia mamuru aporik. Seringi tinggal kunia. Harina mangkarejoon. Solat. Akhirnya tinggal kunia. Tapi pendapatan yang sedikit itu diberkati oleh Allah. Daripada pendapatan yang banyak tidak diberkati oleh Allah. Ini kadang-kadang onro kita membaik lupa. Tadi kadang-kadang tiga kaleng malah dapat koeda. Jawab itu. Wih alhamdulillah dah 80 kaleng. Wih dah awon 60 donya. Tesarupo bolak doida sabat tak si bisa 60. Autong bayar biar mobile. Asal dapat waktu solat tahu si marah pakpakunggasinya uset dong. Isi maraku ipakpakungasi ang wabat tong edang got menjawa non stop do Sulawesi ditok salamu reda ini nya pala ni ramu rosyo 60 kalengon sehat ya sehat alak lainnya sehat anak nia berkat no 60 kalengi rosi 80 kalengon bangga lumay naman dapo 80 nak kinabing ni gogone nalay naman jala kirasoki pala tong ni ramu mayoban tu puskesmas alak lainnya Ropar puskesmas na tarubatan belay sonibuan ako na rumah sakit umum panyabungan domanin na to. Yoban rumah sakit umum panyabungan ho na mahoson niya ako negalis maniramu 50 kaleng. Hama. Ije takunan ko
80 kaleng te email 50 daripada 60 te cukup males sampai mana bisa kali naik. Jangan kita lupa kepada yang memberi rezeki hanya karena mencari rezeki. Cari rezeki tapi jangan lupa kepada yang memberi rezekinya. As-soborkat rasoki niba. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ima seidongkon Allah di bagasan Al-Qur'an. Aning Allah di bagasan Al-Qur'an idongkonia marisida. Ate? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini masih pengen Allah kita. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Rasul berarti utusan. Tu seri utus Nabi tahun diutus tu sudah na adong di alamon. Sudah na adong di alamon. Jadi diutus. Andikan informasi nai bahwa sana Nabi nangkan diutus. Nabi pa 24 kon Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa may kabar kunia doon. May kabar kunia. Kurang lebih 400 tahun nai sebelum lahir Nabi Muhammad. 4 abad nai sebelum lahir Nabi Muhammad. May kabar kon Nabi Isa. Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dilehen madihamu kabar gembira. Harana nangkan lahir Nabi yang terakhir imana margoar si Ahmad. Ate? Imana margoar si Ahmad. 300 tahun naik 400 tahun naik hurang lobi medongkon kabar gembira. Ini salah satu bukti keunikan daripada Rasulullah. Ima unik na Nabi tai sugari hamu mazuinang. Pas sampion kabar gembira hamu tuhalak dung lahir sangat sebelum lahir. Dung lahir do baite. Anggo Nabi tanah ko lahir may kabarkon. May kabarkon. Anggo ita lahir jolo. Sugari dong meson arong ropo soposo misalna. Ustad ama jetokin mikininya ulehel. Jong ison. Bapak-bapak ibu-ibu kabar gembira ningnya. Deh ning kita. Adong ma anakku ningnya. Kenapa membuat boro? Tanyalah kita makna nih ya. Lawak cari itu yang gosong kan? Tapi engkau Rasulullah 4 abad kurang lebih sudah dikabarkan oleh Isa. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah diutus beberapa rasul sebelum dia. Akhirnya bonggal macarito murborat manakin penyakit di Nabi tahun. Yung sidung atau nakin siukasay kaulia. Yoban may malak tubagas, kemudian pendek cerita, akhirnya mulai memurak busai kesehatan ni Rasulullah. Isa mendampingi Rasulullah, atia ia menghadapi sakaratul maut. Mendampingi Rasulullah ketika sakaratul maut adalah Fatimah dan Aisyah. Fatimah dohot Aisyah. Fatimah borunia, Aisyah istrinya. Turun matong perintah ni Allah. Hei malaikat Israel. Allah. Tugas ni malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Israel, siap ya Allah. Berangkat engkau ke Madinah. Cabut nyawa Muhammad kekasihku. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya wahai Allah? 1. Roho tu bagas ni Muhammad dalam keadaan wajah yang ganteng, tampan dan harum.
Allah. Dalam keadaan wajah tampan, ganteng, harum. Ang gusto ni mamalaikati ro mangalap ko inang biyama. Tampan, ganteng, uskus. Ro so ni malaikat juro il mangalap ko biyama. Ketabu mak ni syahama temaho. Ucabut manyawamu. Taib na roy malaikati tampan, ganteng, uskus. Ang gusto ni manira kurun ako pala sa ngaso iniraku. Bukus sabitmu, bukus ma. Ketanimu, ketama. Amma. Hah? Yang kedua, sebelum kau cabut nyawanya, sampai ia rasa ngindah. Anggoraya cabut. Tayang gonaraya mulak korotuson. Amma. Imana bitai. Anggoy ta sala ko ni sapan ni ramuni rade ho nia. Raso raho pokoknya ngek ni ang buya putus. Olah. Nah, siapa-sapaan. Au biar kunggo Rasulullah tong tampan ganteng huskus paroni malaikati. Au biar kunggo ita malaikat narui paling menek menurut aku songon mak lampir. Paling menek do pedai. Makanang go Rasulullah roni malaikati sandia roni malaikati. Sandia roni malaikati pola Rasulullah. Sian pintu jolo mengituk pintu martamu. Tok 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 assalamualaikum. Angguy tak akan bukulan ni roh. Syapnya songon malampir. Ni Abu Senggoh putus. Hari ini engkau akan kucabut. Nyonggoh putus. Belum siap aku lagi nih. Siap tak siap tidak kutanya. Siap harus siap. Ni ramu tuanggoh putus. Mangka Bapak Ibu. Dua. Syarat ketiga. Sebelum kau cabut nyawanya, kau tanya apa permintaannya. Kau tanya apa permintaannya. Siap ya Allah. Berangkat malaikat dalam wajah yang tampan, ganteng dan harum. Iman idokon ni alak tafsili, tafsil Madinah. Tanggal 12 di hari Sinayan, haroroniu dan nasoha saungan, haroroni angin nasoha dingdingan. Dia disambung nih. Jainam. Tanggal 12 di hari Sinayan, Rabiul Awal guarni bulan, haroroni dan nasoha saongan, haroroni angin nasoha dingdingan. Dete di hari Sinayan di kotuni hari turun malaikat utusan ilahi, sian langit menuju tu bumi, tu kota Madinah tu bagas ni Nabi. Haruronaon heran manabita nagot maua dele bayatuson, nagot ziarah dele bayatuson, sanga nagiot mencabut nyawaon. Betul. Nabi menjawab, mati lampu. Tes.
Yes. Menyuruh minum din hakim, menyuruh minum. Ate? Hah? Dan hakim merasa apa Nabi? Nabi ta. Aning malaikat? Oh Muhammad, Rasul pilihan, Oma penghulu di ginjang dunia, mulak maho tu alam baka, tempatmu surga madung tersadio. Betul nggak? Azab ni malaikat, jawab ni Nabi. Nabi menjawab, dijoloni malaikat, perkara surga indah sapai, napalik poting dia umatki, dia ujungna dikudiniari. Umat yang semua pikir kolonia, biar dulai bayar solakon umat kon, biar solakon bayar umat kon. Mangka bapak ibu yang dirahmati Allah, maroya dalam keadaan wajah yang tampan, harum dan ganteng. Yang kedua ditanya, ya Rasulullah, benar wau naget mencabut nyawamu doh, tai ipe angkon na izin doh, anggona izin ko, mulak doau ning malaikaton nerang. Ahmad jawab ni Allah, jawab ni Rasulullah. Jawab Rasulullah, tentu saya izin karena saya juga rindu kepada kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggo inang ro malaikat suni marsapa tu hobi ama jawabmu. Oleh cabut manyawamu anggo izin ko ning malaikati. Anggo na izin ko soke hau ning malaikati. Izin sang indah. Indah teh. Indah ni tunggari. Pinomatna. Jadi yang kedua, yang ketiga, berikan kepadaku kabar gembira sebelum icabut nyawa kon. Kabar gembira, ya Rasulullah, nabolakan do Rahman Rahim.